An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Iba fana kan lamɛnni do ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen an bɛ segukaw fo nin waati na minnu fana bɛ kan lajɛ min bɛ tali kɛ kunnafoni gafe olu lakali kɛnɛ kan Segu kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen u k'a ma ko Falimakaw an b'u fo nin waati na u b'an filɛ min bɛ tali kɛ gafew la kɔnɔ kuma an b'a daminɛ ni bakurunbaw ye ka jira k'a fɔ conseil des ministres min kɛra kunun ministres ka laadala ɲɔgɔn ye a jirala k'a fɔ maaw hakili tora maa fila la minnu ni jɔyɔrɔ kura dira olu ma an ka min bɛ tali kɛ lakanako hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ douane ɲɛma o falenna min bɛ tali kɛ office central lutte contre les stupéfiants o fana ɲɛma o falenna kunnafoni sɛbɛnw y'o da don a la an bɛna kuma kan sisan. Sɛbɛnw kumana fana u y'a jira k'a fɔ ko min ye min bɛ tali kɛ kuma min n'a bɛ senna sisan n'a bɛ sariya yɛrɛ ɲɛkɔrɔ jamana dossier min n'a kuma cayara kosɛbɛ n'o de ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ale ka avion sango kuma fo ka taa se finitigiw ka minɛnko minnu ni olu sanna n'a jira k'a fɔ nafolo min donna na ko a ma don a donyɔrɔ fɛ min ye ministre kɔrɔw ye olu tɔgɔ fɔ n b'a la ani jamana sɔrɔ bosonba caman bɛ olu tɔgɔ fɔ n b'a ko la nka ko bi sɔgɔmada in na min ye a waati la Sumelu Bube Mayiga ale tun bɛ premier ministre la waati la ko ale tɔgɔ fɔnbɛ ko in na wa ale yɛrɛ makɔnɔnen don bi a bɛna lamɛn cour suprême maaw fɛ bi sɔgɔmada in na an bɛna an da don a la sisan ka taa se fana min ye kunnafoni sɛbɛnw y'a jira k'a fɔ ko maliden min bɛ yen n'ale bɛ Faransi jamana kan limanaw n'a a ye denmisɛnnin fitinin dɔ kisi so belebeleba dɔ sanfɛ Faransi jamana kan n'u k'a ma ko Mamadu Gassama dɔw yɛrɛ k'a ma ko spider malien min bɛ tali kɛ ka i dulon kogobolo la ka taa denmisɛnnin fitinin ka a kisi ka bɔ min ye kojugu tɔɔrɔ ma Mamadu Gassama limanaw ko a bɔra a ka makun kɔnɔna la a ye ɲɛfɔli caman kɛ kabi ko in daminɛna fo ka se sisan ma an bɛna an da don a la kunnafoni sɛbɛnw ye kumana fana limanaw a jala k'a fɔ an ka diinɛ minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan olu bɛ ɲɔgɔn ye la walasa ka se ka ɲɔgɔn faamuya Mali diinɛ ko taabolo la ani diinɛ bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye min bɛ tali kɛ bɛn ani kelenya bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna la cogo min na o kumaw bɛ sen na an bɛna an da don a la sisan a jarala k'a fɔ fana kalanko siratigɛ la limanaw san o san ko kelen min n'o bɛ kɛ ɲɔgɔndan waatiw la ɲɔgɔndannaw n'o ye an ka defukɛlaw ni bagikɛlaw ni BT1kɛlaw ni a n'a ɲɔgɔnna caman limanaw ko ɲɔgɔndan kun ye min ye a bɛ n'a fɔ a bɛ ɲini ka bɔ hukumu kɔnɔna la sabu kalandenw sɛbɛn minnu bɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔndan kɛ o kan n'o ye sujetw ye limanaw yanni ɲɔgɔndanw yɛrɛ cɛ i b'a sɔrɔ sujetw bɛ kalandenw bolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛn bɛ gɛlɛya ye bi kosɛbɛ hali bagi min n'a kɛra kununko araba a jala k'a fɔ a waleya kɛra fo u ye ɲɔgɔndan yɛrɛ jɔ waatinin walasa ka se ka sujetw falen an bɛna an da don a la sisan fo ka taa se fana min ye Imam Mamudu Diko limanaw ale bɔra ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ a ko jamanaden dɔw bɛ yen o bulu b'ale Imam Mamudu Diko nɔfɛ ka jamana ka n'a fɔra ko ka fanga dɔ bɔ yen jamanadenw bɛ wuli ale kɔ nka n'a fɔra ko ka dilanli kɛ limanaw k'ale tɛ maa si ye a kɔ nin ye Imam Mamudu Diko ka kumaw ye ko politiki tɔn dɔw fana faralen bɛ ɲɔgɔn kan limanaw minnu y'a jira k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga fɛn bɛɛ lajɛlen ka ɲi u bolo fo ka dɔ fara transition ka walima sigi min n'u bolo dalen don n'u kama assise nationale de la refondation limanaw ko sigi kun tɛ nin sigi in na politiki tɔn dɔw fana bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ olu tɛna ye a ko kɛnɛ kan i n'a fɔ ADP Maliba n'a ɲɔgɔnnaw olu y'a jira k'a fɔ ko olu fana ma kun ye ni politiki tɔn ninnu ka kumaw la an bɛna an da don ninnu bɛɛ lajɛlen la sisan fasidi sɛbɛnw ka lakali hukumu kɔnɔna la an b'a daminɛ ni min ye le challenger ye ale y'a jira k'a fɔ ko ministrew ka laadala ɲɔgɔnye min bɛ yen n'a bɛ to ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun ale sen fɛ min ye jɔyɔrɔ dira maakɔrɔw ma an ka jamana cakɛdaba dɔw la i n'a fɔ douane ɲɛmaaba ko ale falenna conseil des ministres min kɛra kununko araba n'a bɛnna utukalo tile 25 sanba 2021 min ye jɔyɔrɔ caman dira nka maaw hakili tora jɔyɔrɔba min na o ye direction de l'administration publique min bɛ tali kɛ Amadu Konate ko ale bilala min ye direction générale de la douane Amadou Konate ko ale bilala Mohamed Doukara ale nɔ na min ye
nga fo Amadou Konaté yana kana douane nyama la ko mi kay douane direction régionale akmbo ode baraw nyama la yenno fo kana se bima membe talike aye directeur des recettes de la planification des programmes de vérification douane konala o chagedan akmbo fana nyama la o membe talifena ke anga chakeda mimbe na le nyeshino do nyene mini fon kelelima o nyama fana o fana falena office central de lutte contre les stupéfiants maïsra colonel Adama Tungara e mana o kale wulaka isigoro di mimbe talike directeur régional de la gendarmerie nationale colonel Keita ko ale de blala mi OCS o nyama la ni wati nuna la sami jatimne ke challenger kan ye folula ajala ka fo yana kana ni OCS nyamala mingi talike nga fo directeur kono kundo administration de la comptabilité de la direction générale de la protection civile au konala mingi talike kanaba ka u feyeno yana kabla ni nyama ni fana lomi togo ka u feyeno akumbe malika entrepôt akumbo fana nyama la conseil des ministres mingara kuno de mana jabi minum borala ode ni nga joro chamandira nga maw hakili tura joro minuna ko hukumu konala ode ni ayni mbo faciliter mi kono ko mako le challenger nambora challenger konala amido faciliter l'indicateur du renouveau limana ale mana indicateur ya jira ka fo ko mi smelu bube maigay ko ale welele do cour suprême kiriso febi ka se ka lame krangranya la affaire mi no be senana kuma chale no bi kosre limana ajala ka fo smelu bube maiga yoro araba temen na fo trata temenina procureur général mi flane cour suprême la ale boraka nyefolu ke ka hakila jigi ke ka fo ko dossier mi flane ni a dele la no de jamana kuntigi koro Ibrahim Bokar Keita ale ka avion saniko fokata se finitigu ka minan sanikoma yoro a kuma cara a donoro na boro cara kosebe a kuma yere kun fora ka fo sharia do tara maskalut le temps ani duru temenina samba flani mgwani kili pour suprême kili fe ka fo ko mi dossier ni limana ko a datura peu mi pôle économique et financier procureur et maintenant a ko me ale de ka boloka ale fana na ka fo ko mama be ko lamenanga ko dossier ko a datura nga mi a watila min be talike Sumelu Bube Maiga yoro ale kumbe ministère jorola ni watina ko anake a welele do bi somare na cour suprême la akata nyefolike akola sabu cour suprême procureur général de Boraka nyefolike ka fo ono Mamadou Timboy ko dossier datu ko kuma mbe fuka fo ni ko ina ko ka anga finitigu ka minan ko asane ko minun fora ani jamana kunti koro Ibrahim Bokar Keita ka avion mi sana ni dakele maseka do avion ko la milliard kononton ani million keme sabani biduruna nyona libana o de tununa mashima o tayro don jalaki min bina ko la fomna ko facturation par faux et usage de faux libana min bi talike milliard muwa ani kononton afara ko avion de sana o la dakile yere masika do avion na milliard kononton afara ko de tununa o tayro masika don wala sa kabi samba flantan ani nani watula ni affaire libana ko bi critique la ma nyakoro abe mununa ke sindakati hanna solama chama ministre bula sorobo soba bula wa minu yerebe jamana kundi kerefe no lu kunyaka la delika kerengren no conseil spécial lu chama be lu dabi koina onga jala ka fo bi ero Sumelu Bube Maiga kumbora wati dola ka nyefolike ka foko koni ale mana wele chugo ale na jabilike akola kote mana chugo ale na nyefolike wafo aida shwe ka fore ko dossier ko adatura piu ode kera sabu yere procureur mi flene cour suprême la ale bora ka nyefolike ko okuma nu o test sababai ode la anake Sumelu Bube Maiga awole la bi abta nyefolike ninko stratégie nuna limana ale face de serenkele indicateur de renouveau mana kokura malide mimbe ni ale be français jamanaka limana na ye malide bela jile kuna wolo ay bara minke no de ka so jam bele bado be limana ikunte dala fi ko arama de sekaninke ka so yele lanti bolo
foyi t'i bolo fo i yɛrɛ tɛgɛ jɛla ani sen jɛla ka so minɛ ka yɛlɛ a sanfɛ limanaw ka taa denmisɛnnin fitinin dɔ bɛɛ kun siranna k'a fɔ denmisɛnnin fitinin limanaw n'a a nana kɛ a bɔra nin so in sanfɛ ka bɛn a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye nka an ka maliden min bɛ yen n'ale bɛ jamana kɔ kan n'a bɛ faransi jamana ka parikɛw fɛ yen mamadu gasama limanaw ko a ye baara min kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye a fo nin baara in na nka limanaw a ye baara in kɛ fo ka se bi ma kana kɛ mamadu gasama a bɛ n'a fɔ a ye baara in kɛ wale ɲuman dɔn min taara ka ɲɛsin a ma nka wale ɲuman dɔn ninnu ani hali donbolo minnu kɛra ye limanaw a nafolo si tɛ bi a tɛgɛ sera ka da min kan walasa mamadu gasama ko a bɔra makun kɔnɔna la sabu ja dɔ bɛ yen min ni yɔrɔ bɔlɔlɔko tile in na foyi tɛ se ka dogo a na kɛ mamadu gasama ni dɔw ko a ma ko spiderman malien limanaw ko a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ja in kɔnɔna la bɔlɔlɔw sanfɛ o ja in kɔnɔ a ko a waati la a kɛlen ko ka baara in kɛ faransi marabaw kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka jamanakuntigi yɛrɛ ye sɛbɛn di k'a fɔ mamadu gasama ko faransi a ka kɛ faransi ka den yɛrɛ ye n'o ye nationalité française ye o dira a ma wa u ye a ye baara min kɛ o bɛ kɛ ni hadamaden ni kisili de yɔrɔ cakɛda min b'o baaraw kɛ o ye sapeur pompier ko u y'a don o la wa ko a ye min bɛ tali yɛrɛ fana kɛ kalo 6 de k'a fɔ kalo 10 o contrat de dira a ma nka a sera ka kalo 6 baara dɔrɔn de kɛ nka o kalo 6 yɛrɛ kɔnɔna limanaw kalo 10 in kɔnɔna la a sera ka kalo 6 baara de kɛ ka sababu kɛ ko coronavirus bana nana don a ko senkɔrɔ ni jateminɛ kɛ sapeur pompier baara in o nana jɔ nka kumaw nana caya k'a fɔ ko min ye maliden min ye n'u k'a ma ko spiderman malien limanaw min ye dɔgɔkun 24 ye faransi jamana ka a ye ɲɛfɔli caman kɛ k'a sɔrɔ dun a bɛ nin lahala in na o la a ka ɲɛfɔli la a y'a jira k'a fɔ ko ale ye baara in kɛ waati min na limanaw min ye waleya caman tara ka ɲɛsin a ma n'o ye wale ɲuman dɔn waleyaw ye ko hali an ka jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita jamanakuntigi kɔrɔ Sake ale y'a bisimila Mali kɔnɔna la yan o ye nafolo caman d'a ma nisɔndiya hukumu kɔnɔna la min ye euro wari 20,000 o y'o d'a ma wa o euro wari 20,000 na yɛrɛ ko a sera ka euro wari 50,000 a sera ka o de sɔrɔ o euro wari 20,000 in na limanaw nafolo tɔ o taara ni o de ɲininkali o la sa Mamadu Gasama a ka ɲɛfɔliw la a ko euro wari 20,000 in na ale sera ka min sɔrɔ k'o dun o bɛ tali kɛ euro wari 50,000 la ko nka a tɔ limanaw ale kɛrɛfɛmɔgɔw walima Ibrahim Boubacar Keita kɛrɛfɛmɔgɔw a fɔra ko minnu ka nafolo in d'a ma olu de ye taara ni nafolo in ye wa a yɛrɛ ka fɔ la limanaw k'a tɛna mɛn a bɛna bɔ ka ɲɛfɔliw kɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye nafolo in ta ale yɛrɛ u caman tɔgɔ b'a bolo wa a bɛna bɔ ka ɲɛfɔli kɛ k'u caman tɔgɔ fɔ maaw ye sabu ni a tɛ se ka faamuya cogo la a ye nin baara in kɛ min dira a ma k'a laja maa wɛrɛ bɛ tila ka taa o nafolo ta limanaw ka taa n'o ye k'o kɛ k'o don a yɛrɛ dunga da fɛ a ka ɲɛfɔliw la limanaw a y'a jira k'a fɔ fana ko hali a kɛlen kɔ ka baara in kɛ yɔrɔ n'i mana tɔgɔ sɔrɔ ka ban limanaw bɛɛ bɛ wuli i nɔfɛ bɛɛ b'i sɛgɛrɛ ko diɲɛ jabɔlaw ni diɲɛ sɛbɛnnikɛlaw ni a n'a ɲɔgɔnna caman bɛɛ wulila ka taa ale Mamadu Gasama nɔfɛ k'a fɔ an bɛ fɛ an k'i don nin ko in na nka limanaw ko a ni si de ma se ka sira sɔrɔ ka sababu kɛ limanaw kalanbaliya o y'a sɔrɔ limanaw ni jateminɛ kɛ Awa Sogodogo ale de ye fasiri kɛ indicateur kɔnɔ bi a ko maliden denmisɛnnin min ye n'a ye nin baara in kɛ bi ko janfan maa minnu b'a kɛrɛfɛ n'o y'a kɛrɛfɛmaw ye minnu ni u y'a kumaw caya k'a fɔ u b'a dɛmɛ nka olu de kɛra a janfabaw ye bi kuma ye nin ye limanaw an ye nin bɔ indicateur du niveau de kɔnɔ a bonya bi ni fasiri in na n'an bɔra yen an bɛ don le soir de Bamako ale kɔnɔna la soir de Bamako kuma na limanaw soir de Bamako ko bi ko min ye diinɛ ko bunakun kan an ka jamana kɔnɔ a sera limanaw kuma ɲɔgɔnya u ka tɛmɛ diinɛ tigilamaw olu ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔna la yan walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔna la sabu n'i ye Mali basigitɔ ye bi fo diinɛ ɲɛmaw fana ka u da don a baara la sabu olu de ye jɔyɔrɔtigi ye bi minnu bɛ se ka kuma jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ
minnu bɛ se ka kuma jamanaden yɛrɛ damaw fana ɲɔgɔn cɛ bi sabu olu de bɛ ala ko baara la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen an bɛ ala baarakɛlaw ye nka minnu bɛ yen ni olu ka baara don minnu bɛ yen ni olu de bɛ ala ko finman n'a jɛma bɛɛ lajɛlen don olu de b'a kuma fɔ maaw ye jamanaw i kɛra kerecɛn diinɛ tigilamaw ye o i kɛra silamɛ diinɛ tigilamaw ye i mana kɛ diinɛ o diinɛ ye o kana kɛ sababu ye ka basigibaliya na an ka jamana kɔnɔ la o de la o de ko siratigɛ la ko sigi dɔ kɛra sigi min ni a daminɛna kunun Centre international de conférence de Bamako la CICB dɔwɛrɛ tɛ jamanaw Mali diinɛ tigilamaw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na ni baara ninnu taabolo la an ka jamana kɔnɔ min bɛ tali kɛ basigi ɲɔgɔn faamuya bolo di ɲɔgɔn ma ani bɛn o bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen Mali kɔnɔ la ani an ka laadala tigilamaw olu fana bɛ a ko siratigɛ la tile fila baara de don o bɛna hakilila falen kɛ ko ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o la sa a kɛnɛ ka yen nɔ min ye Bamakɔ gouverneur ye ale tun bɛ yen min bɛ tali kɛ Haut Conseil islamique Mali alisimɛw ka tɔnba o vice président Thierno Adi Thiam ale fana bɛ kɛnɛ ka ye cardinal Jean Gerbo archevêque de Bamako ani révérend Noum Yatara délégué AGPM o fana bɛ kɛnɛ ka ye fo ka taa se an ka diinɛ ko koɲɛ bɛɛ lajɛlen kalifalen don fangabulon min na n'o ye directeur national des affaires religieuses et du culte Habib Kane ale fana bɛ kɛnɛ ka ye ani maa welelen caman o la ko kuma bɛna kɛ fɛnba fila ka a kɛnɛ ka ye cardinal Jean Gerbo ale ka fɔ la limanaw a ko n'i bɛ bɛn kuma fɔ limanaw bɛn ka se ka fɔ bɛn kuma an ka don a kɔnɔna la fo ka ɲɛfɔ ka ɲɛdɔn ani an ka sigi yɛrɛ bɛ cogo min na limanaw o kana tila an na sabu an ka bɛnbaw ye min dɔn an ka jamana kɔnɔ o de ye fara ɲɔgɔn kan ani ka sigikafɔ kɛ ka an ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na min man ɲi k'o to yen min ka ɲi ka taa ni o sira ye ani hali n'a ma ɲɛ ko diinɛ ko waleya bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ a sera hali ni kalan bɛ se ka boloda ka ɲɛsin an ka diinɛ tigilamaw ma o ka se ka kɛ walasa limanaw diinɛ o diinɛ bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ ka se ka i ka jɔyɔrɔ dɔn bɛɛ ka se ka i taafan dɔn an ka to sigi la si kana don si gasi la o de ye kuma yɛrɛ ye o kɛra Jean Gerbo ka hakililaw ye min ye au conseil islamique ka dankan ye n'o ye Thierno Adi Thiam ale ka ɲɛfɔliw la a ko bi ni y'an ka diinɛ taabolo la Mali kɔnɔ a ko an bɛ min ɲini bi o de ye ɲɔgɔn bonya ye limanaw ɲɔgɔn bonya tɛ diɲɛ fɛn fɛn la o ko o ye tɔkajɛ a ko bi an mana kɛ diinɛ o diinɛ la bɛɛ n'i ka kuntilenna don maa si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ maa ka kuntilenna lagosi sabu Mali sariya yɛrɛ de y'o fɔ a ko diinɛ o diinɛ bɛ Mali la yan nɔ bɛɛ kan ka sigi kɛ an ka sigi kɛ ɲɔgɔn kan nka si kana don si gasi la ni o fɔra ni sariya y'o fɔ ɲɔgɔn bonya de bɛ o ko dafa nka ni ɲɔgɔn bonya bɔra a ko hukumu kɔnɔna la limanaw a bɛ na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye o la Thierno Adi Thiam a ka fɔ la ko bi a ka kan diinɛ tigilamaw olu kana kɛ maaw ye n'a fɔra ko bɛnbaliya bɛ yen olu ka tila ka dɔ fara o bɛnbaliya kan walima ni maa ni maa ma bɛn olu de kan ka kɛ so camancɛ jiri ka don olu ni ɲɔgɔn cɛ ka fɔ ka bɛn kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ tigilamaw man ka kɛ maaw ye ka tasuma ka futinɛ wuli walima ka kumaw fɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka na ni bɛnbaliya ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ o man ka kɛ diinɛ tigilamaw ka waleya ye o de la bi a ka kan diinɛ silamɛ yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw ni kerecɛnw ni ɲɔgɔn cɛ limanaw kuma ka kɛ basigi kana jamana kɔnɔ wa bɛɛ lajɛlen ka kɛ ɲɔgɔn bonya hukumu kɔnɔna la o de ye nin sigi kun yɛrɛ ye min daminɛna kunun CICB la limanaw ale ye fasidi sɛbɛn kelen kɔnɔ ni o ye soir de Bamako ye limanaw a ko lakanabaliya bɛ i sɔn an ka jamana kɔnɔ halisa o la sa ko nin ye bamaci jɛkulu belebeleba fila min ni olu tira ɲɔgɔn na a kɛra min bɛ tali kɛ kari tɛmɛnen ka dugujɛ ntɛnɛn la dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ la nka min ko ɲɔgɔn fa yɛrɛ bɔra la sabu o jɛla k'a fɔ maa 12 ɲɔgɔnna olu de bɔnɛna o ni na maa caman fana joginna jɛkuluba fila min bɛ yen n'o ye État islamique au Grand Sahara ani min bɛ tali kɛ groupe de soutien à l'islam et aux musulmans o jɛkulu maa dɔ bɛ yen olu de karila ɲɔgɔn na limanaw kana kɛ
sigiyɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye marisi ye o ye kɔ belebeleba dɔ dawolo ye o yɔrɔ makarani bɛɛ bɛ fɛ ka a yɔrɔ kɛ i ta ye o de kɛlɛ nana kɛ min na a cira u ni ɲɔgɔn cɛ limanaw marifaciw bɔra la fo maa caman olu ni tora a ko siratigɛ la n'i ye nin jɛkulu fila in ta k'a lajɛ Suwadi Bamako ka fɔ la a bɛɛ lajɛlen ye banmaci jɛkulu ye minnu dagalen don Mali kɔrɔnfɛla la min ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ani état islamique au Grand Sahara olu de ka tiɲɔgɔnya filɛ nin a bɛ maa hakili jigin mun na o ye k'a fɔ yɔrɔko kɛlɛ o de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ limanaw kuma ye nin ye dɛ Suwadi Bamako de ye nin fɔ aw bonya bɛ kunnafoni la n'an bɔra Suwadi Bamako kɔnɔ an bɛ don min ye les échos welewele ale fasidi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ limanaw ko an ka jamana kalanko limanaw a sera sa an ka lajɛ min bɛ se ka kɛ limanaw walasa Mali kalanko bɛ se ka kisi cogo min na lakɔli karamɔgɔw b'u ka kɛlɛ la o ye tiɲɛ nka limanaw n'a fɔra ko ɲɔgɔndan bolodala Mali kɔnɔla yan ka ban a bɛ kɛ i n'a fɔ ko ɲɔgɔndan yɛrɛ tɛ yen sabu ɲɔgɔndan sɛbɛn minnu bɛ yen ni o ye sujet minnu bɛ yen n'a a kan ka di an ka kalandenw ma denmisɛnninw ma limanaw ka ɲɔgɔndan kɛ n'a ye i bɛ taa sɔrɔ o sujetw de bɛ fininfala la a kana kɛ lakɔli karamɔgɔw bolo o a ka kɛ lakɔlidenw yɛrɛ bolo limanaw o de bɛ ye wa o de bɛ senna nin waati yɛrɛ la ko a bɛ n'a fɔ a damana ko ɲagamini yɛrɛ don jamana ɲɛmɔgɔw sigin bɛ min kɔrɔ bi sabu olu minnu bɛ camancɛ fanga kunna bi u ye layidu min ta jamanadenw ye k'a fɔ ɲɔgɔndan min mana kɛ ɲinan limanaw a ɲɔgɔndan ka na kɛ bonya ani kɔlɔsili bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka min bɛ ka ye kɛnɛ kan limanaw o ni o tɛ kelen ye les échos maaw ka fɔ la o la san o san nin de bɛ da ɲɔgɔn kan san o san i b'a ye examen mana se ka ban i b'a ye k'a fɔ ko an ka kalandenw yɛrɛ de bɛ kɔrɔtɔ k'a fɔ ko sujetw ka di u ma o ye olu yɛrɛ ka kuma ye wa u yɛrɛ b'u disi gosi n'o ye sabu maa min ye fasiri sɛbɛn Mamadu Meba Tembeli ani Fatumata Moba Dunya ani Isa Nogo ni maa saba kunnafoni ɲinina u ye kalanden dɔw yɛrɛ ka seereya sɔrɔ limanaw dɛfukɛlaw u ka fɔ la ko min ye sujet ka di olu ma limanaw u yɛrɛ ka u ka ɲɔgɔndan kɛ n'a ye fɛn min ye dogofɛn ye a tɛ d'i ma fo n'a kɛra ɲɔgɔndan yɛrɛ waati i sigilen waati min na a bɛ fɔ ko ɲɔgɔndanw bɛna daminɛ sujet bɛna d'i ma i kelen ni ala kelen i ye min kalan i ye min dɔn dɔnniya la i bɛ sɔrɔ ka o lawaleya nka fɛn min ma se fɔlɔ o ka di e ma yɔrɔ kun jumɛn na ye a ɲɔgɔndan la limanaw ko de bɛ sen na a bɛ dankari kɛ an ka kalanko la a bɛ dankari kɛ hali jamana yɛrɛ siniɲɛsigi la sabu maa min ma kalan kɛ maa min ma dɔnniya sɔrɔ sini o bɛna mun kɛ o bɛna baara jumɛn kɛ jamana ye o la sa limanaw waleya min bɛ sen na a mana kɛ DEF ye o a mana kɛ baccalauréat a mana kɛ BT1 BT2 walima CAP n'a ɲɔgɔnnaw limanaw ko sujetw de bɛ bɔ ka bila kalandenw ka bolo kan jɔnni de b'a kɛ jɔnni de b'a waleya a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn limanaw o de ye ɲininkali ye a ka kan bi jamana faamaw ye layidu min ta jamana denw ye k'a fɔ nin min bɛ kɛ san o san dɔ ka bɔ a la nka limanaw ko kumaw don kuma fu don sabu a kumaw bɛ kɛ nka waleya min na o kan ka bali i t'o ye kɛnɛ kan sabu Bamako yan kunungo araba yɛrɛ baki min n'o bɛ sen na a jɔla k'a fɔ sujetw yera maaw bolo kalandenw yɛrɛ bolo fo kalandenw yɛrɛ bɛ k'u disi gosi n'a ye wa hali Sikasokaw fɛ yen ko a jɛla k'a fɔ a waleya kelen fana yera ye sira caman dilen don ECHO kɔnɔna la bi limana waati yɛrɛ kama caman lakɔli karamɔgɔw ni lakɔlidenw ni hali lakɔliden sɔmaw dɔw yɛrɛ ko sujet ka di olu ma u k'a di u denw ma u ka se ka min ɲɔgɔndan kɛ n'a ye ko sabu olu jɔrɔkan ye u denw ka se ka passer ka taa ɲɛfɛ den bɛ passer o ye tiɲɛ ye kɛ nka n'a a passera k'a sɔrɔ dɔnniya tɛ a kunkolo la walima a ma ɲɔgɔndan kɛ a wɔsi la o fana o ye tɔkajɛ ye limanaw minisiri min bɛ yen n'ale bɛ kalanko kunna bi limanaw a sera sa u ka fɛrɛ kɛ u ka dansigi kɛ nin waleya jugu minnu bɛ yen n'a bɛ k'an ka jamana kɔnɔ sujet bɛ bɔ ka di denmisɛnninw ma dɔw yɛrɛ kalanden dɔw yɛrɛ n'a fɔ lakɔli karamɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a feere hali ko u ka ɲɔgɔndan min bɛ yen n'o ye farikolo ɲɛnajɛw ye EPS lakɔliden dɔw bɛ yen u bɛ na ni 400 k'o di walasa i bɛ se ka moyen sɔrɔ cogo min na yɔrɔ nin tɛ ko ɲuman ye dɛ limanaw kuma filɛ an ye nin bɔ les échos welewele de kɔnɔ aw bonya bɛ nin kunnafoni la
ami do face de sera min konna la o ye Nouvelle Horizon ale kumana Nouvelle Horizon ya jira ka fɔ min Imam Mahmud Diko ye ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana bɛ lahala min na sisan a y'i ka fɛla fɔ Imam Mahmud Diko ko maaw bɛ min fɛ limanaw ka tugu ale imam nɔfɛ limanaw n'a fɔra ko ka fanga dɔ gɛn ka bɔ maa dɔ bɛ k'o gɛn ka bɔ fanga la walima ka fanga dɔ bin ko i bɛ jamakulu de ye ale kɔ nka n'a fɔra limanaw ko ka jamana jɔ Imam Mahmud Diko ko i tɛ maa si ale kɔ maa dɔw hakili la ko ka wuli ka dɔ gɛn ka bɔ fanga la ko de ye disi gosi ye nka a mana fɔ ko ka jamana jɔ kuma fɔ i tɛ maa si ye ale kɔ maaw hakili la k'o yɛrɛ ye segin kɔ de Imam Mahmud Diko ko o don min filɛ nin ye ale tɛna kɛ maa ka tulonkɛminɛ ye k'a fɔ de i na tugu a kɔ ka jamana ci walima ka tugu a kɔ ka maa dɔ bɔ a jɔyɔrɔ la ayi o tɛna kɛ ale ka kuma ye a ye nin kuma fɔ kunnafoni sira dɔ kan ko min ma ko New African Imam Mahmud Diko ko bi jamana bɛ taabolo min kan jamana ko minnu ye jamana bila nin lahalaya kɔnɔ la minnu ye jamana bila gɛlɛya kɔnɔ limana olu sɔn tɛ ka jalaki ku u sɔn tɛ ka u jɔyɔrɔ la k'a fɔ gɛlɛya dabɔra anw de la anw de kɛra sababu ye ka jamana bila nin gɛlɛya kɔnɔ an bɛ segin kɔ ka jamana in ka a dilan kokura nka limanaw i tɛ maa si de sɔrɔ o kɛnɛ kan k'a fɔ jalaki binna kan n sɔnna a ma an k'an bolo don ɲɔgɔn fɛ an ka jamana dilan o yɛlɛma ko o baara o don o kɛ man di o ɲɛ sɔrɔ man di an bɛ camancɛ fanga min kɔnɔ nin ye limanaw Imam Mahmud Diko y'a jira k'a fɔ camancɛ fanga a kɔni daminɛna an bɛ kalo 12 ɲɔgɔnna la bi nka ko fɛn tɛ yen min de sen bɛ ka kɛ bi maaw bɛ se k'u bolo ɲɛsin min ma Imam Mahmud Diko a ka fɔ la fasiri n'a janya cogoya kama waati fana n'a cogoya kama Mahmud Diko a ka kuma la a ko ni jateminɛ kɛ limanaw maaw ye danaya fɛn fɛn da camancɛ fanga ka bi ale kɔni ɲɛ tɛ a danaya waleyali la sabu sonyɛni min n'a fɔra ko bɛ kɛlɛ o bɛ senna kiri kan ka tigɛ cogo min na o sen tɛ ka tigɛ ten jamana kan ka lakana cogo min na o sen tɛ ka lakana ten bamancimaw b'u sɔn cogo min na o fana bɛ ka kɛ ten fɛn o fɛn bɛ yen limanaw ko wulikajɔw kɛra ka kɛlɛ kɛ o de la Imam Mahmud Diko ko bi ni bilala jama ɲɛma ko ka kɛlɛ kɛ ka jamana jɔ limanaw i bɛ maaw y'i kɔ nka ni wulila ko ka jamana jɔ i tɛ maa y'i kɔ o de la ale ko ale maa caman bɛ yen u bɛ jalaki ta ka ɲɛsin a ma ko k'a fɔ de a ye imam ye ani da de waati dɔw la walima a na kuma waati dɔw la a ko o ye tiɲɛ kɛ ale ye maliden ale ye imam ye a kan ka bɔ ka kuma a ka jamana ko la o y'ale ka hakɛ de ye a kan ka kuma fɔ nka limanaw k'a fɔ de ale na bila maa ɲɛ ma bilen ka jamana ko kɛlɛ kɛ walima ka fanga bɛ fanga la k'o bin a kɔni na i ka kuma fɔ jamana kɔnɔ nka limanaw sɛbɛ sera ka kɛ sa walasa minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana ko kuma fɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana jɔ kɛ limanaw u k'a dɔn k'a fɔ u ye min kɛ a ma ɲɛ u ka segin kɔ bɛɛ ka jamana dilan ɲɔgɔn fɛ kuma in yɛrɛ limanaw a ye nin bɔ Nouvelle Horizon de kɔnɔ aw bonya bi nin kunnafoni la an bɛ face de sɛbɛn l'indépendant an bɛ kunnafoni kuncɛ ni ale ye teliya la k'a jira k'a fɔ ko politiki tɔn dɔw faralen don ɲɔgɔn kan bi limanaw a kɛra fara ɲɔgɔn kulu ye a kɛra politiki tɔn ye olu kalenkan ye ko kuma fila de b'u bolo camancɛ fanga bɛ lahala min na bi ko foyi kana fara a kan ani u y'a jira k'a fɔ fana ko assise nationale de la refondation n'o ye sigi min n'o bɛna kɛ ka Mali kura jɔ ko u ma sɔn o fana ma a bɛ politiki tɔn 20 ɲɔgɔnna bɔ minnu de farala ɲɔgɔn kan nin ko siratigɛ la limanaw k'u ye gafe dɔ yɛrɛ kɛ u y'u ka hakilila di gafe min kɔnɔna la o ko min ma ko memorandum u ye a sigi kɛ kunungo limanaw sigi okumu kɔnɔna la politiki tɔn caman minnu da bɛ a ko la u y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ camancɛ fanga limanaw a ka kan a k'a ka kumaw layidu minnu tara jamanadenw ye ka olu labato n'o tɛ k'a fɔ de ko dɔ bɛ fara transition kan limanaw o tɛ olu ka fɛla ye indépendant de y'a fɔ de limanaw waati sera an bɛ kunnafoni bila yan nɔ an sera ka min sɔrɔ ka lakali aw ye bi o ye nin ye k'aw bɛɛ fɔ k'aw waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn sini gafe wɛrɛw olu lakali kɛnɛ kan.
aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan